Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, Allahumma amin. Dan ikhwani al-kiram, sanukmil insyaallah ta'ala di hadha al-yawm dirasatana al-lughah al-arabiyyah ma'al kitab Ad-Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah Mujalad Atsani. Waqafna fi safhati 50 wa mi'ah. Wal an insyaallah taala sanaqra wa nujib al-as'ilah fi tadrib al-khamis. Tadrib as-sabi'. Ya. Unzuru huna ila maqalahu al-musannif haitsu qala akmil al-jumala al-atiyata biwad'i af'alin munasibatin fil amakinil khaliyati. Ma ma'na hadha? Akmil, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan fiil-fiil yang sesuai pada tempat-tempat al-khaliyah kosong. Baik. As-su'alul awwal mubasyarah, nabda min Iksan. Tafadhal iqra. Alam waqad al-lughah al-arabiyyah fi balika ya. Naam. Alam tasta'milul lughatan arabiyyah fi baladika ya. Alam yasta'milul lughatan arabiyyah fi baladika ya. Labudda min an nafhama hadha su'al awalan summa ba'da dzalika nuhawil an nujiba. Fama as-su'al ma'nahu alam an-nuqat al-lughat al-arabiyyah fi baladika ya akhi. Ma ma'na hadha as-su'al? Maka titik-titik tidak bahasa Arab di negerimu wahai. Naam, idzan ma ada jawabuka? Alam yasta'milu. Ma mana alam yasta'milu? Apakah mereka tidak menggunakan bahasa Arab di kota? Alam yasta'milu. Naam, sahih. Alam yasta'milu al-lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi. Alam yasta'mil, ista'mala yasta'milu ma'naha istakhdama yastakhdimu, menggunakan. Ya, apakah mereka tidak menggunakan bahasa Arab di negerimu wahai akhi? Naam, sahih. Tapi kalimatu yasta'milu ada majzumun. Kalimah yasta'milu asluhu yasta'miluna. Asluhu yasta'miluna. Ya. Ja'a harful lam fatufidu al-jazm. Yani tajzimu al-mudhari' ba'daha. Ya. Fa naqulu al-an alam yastami'u bi hadfi an-nun li'annahu wa minal af'alil khamsah. Baik. Alam yastami'ul lughatal al-arabiyyah fi baladika ya akhi. Fa yastami'u huna fa'iluhu dhamirun muttasilun wawu al-jamaah. Ma taqdiruhu hum. Nah, min aina na'rif? Min ya mudhara'ah fi awalihi yadullu ala hadza annal lil ghaibin. Nah, ana lil ghaib. Baik. Hasan. Summa nuwassil Bang Nino, tafadhal. Man kasara hadhil mar'atiyah mir'ata hadhi
hadhil mir'ata ya Ali, Ali ya Aliyu, ya Ali, ya Ali. Aliyu. La adri, ana lam uqadha. Hmm. Jawab, ana lam ajhalha. Ajhalha. Taib, tarjemah awalan. Siapa siapa yang merusak, Memecahkan. memecahkan dompet ini, wahai Ali? Naam. Saya tidak tahu. Saya tidak mempedulikannya. Saya tidak mengetahuinya. Hal yang nggak peduli gitu. Nggak peduli. Saya tidak mempedulikannya. Siapa yang memecahkan kaca ini? Saya nggak tahu, saya nggak peduli. Enak kan gimana jawabannya? Saya tidak memecahkannya. Siapa yang mecahin kaca ini? Saya bilang, saya tidak memecahkannya. Saya nggak tahu, saya nggak memecahkannya. Ya, bukan saya nggak peduli. Oh, aksir. Kasaro yaksiru masdaru kasrun. Kasrul lau fahuwa jazm. Kasaro yaksiru Baik. Idan as-shawab mana udah? Man kasara hadhil mir'ah. Famir'atan naqulu hadza binasbi. Limadza naqulu mir'ata? Badal min hadhihi. Nah, man kasara hadhil mir'ata ya Ali, siapakah yang memecahkan kaca ini wahai Ali? Faqala Ali, la adri. Waalaikumsalam. Ana lam aksirha. Naqulul ana lam aksirha. Kasara yaksiru. Taib. Kalimatu aksirha takunu majzuman. Asbab ala dzalika madza? Lam ya'ti qablaha lam. Falam harfu madza? Nafiin wa qalbin wa jazmin. Na'am. Fa yaksir hadza majzum. Alamatu jazmihi as-sukun. Wa ainal fa'il? Takdiruhu ana. Sahih. Taib. Summa wasil asalis. Bukan akhruju. Huna istifham. Akhraja tulabu minal fasli ya hamidu ya Pak apakah para pelajar keluar dari kelas ya Hamid lam yakhruj baik manaha tidak, mereka tidak keluar. Kalau keluar bukan yakhruj, kalau mereka bukan yakhruj, itu yakhruj huwa. Yakhruj itu huwa. Kalau mereka apa? Yakhruju bil waw, akhiruhu waw. Taib. Lam yakhruju. Sahih. Bukan yakhruj, yakhruj itu sukun. Ya, berarti itu huwa. Taib. Soaluhu nasalis, akhrajat tulabu minal fasli ya Hamid? Al-jawab la, lam yakhruju. Asluhu yakhrujuna. Marfu disebutin nun. Wa inna man ja'at alaihi lam fatajzimuh. Fa naqulu al-an lam yakhruju. Fa alamatu jazmihi madza? Asbunun ya. Taib. Lam yakhruju, hadza huwa sahih. Taib. Summa nantakil ar-rabi'. Olah ad-mudaras.
Al Sati al madrasah. Qalat al madrasah. Yastati'an Kolat Takul. Mudarisati al mudarisah fa'il. Mudarisatu fa'il, bukan mudarisati. Al Mudarisatu Naam. Lil Mudiri Lil huna kata marbutah. Fil mudi Mudiri ada tak marbutah enggak? Bukan mudiri, Pak. Mudiroti. Mudiroti Pinna haulai At-tolibati Lam Lam an-nuqat Jabati al-wajibati. Wajibati Baik. Apa kira-kira? Kepala sekolah Bukan kepala sekolah. murid Lah, mama naqalat berkata, man huna qalat? Siapa yang ngomong berkata itu? Mudir Mudarrisah. Mudari Berarti gimana terjemahannya? Guru berkata Ibu guru, Pak Guru berkata, ibu guru, Pak. Bu guru. berkata kepada murid-murid Oh, mudirah. kepada Ibu siswa, kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. ibu kepala sekolah berkata Bukan. Ibu guru berkata kepada ibu kepala sekolah. ibu guru berkata kepada ibu kepala sekolah sesungguhnya mereka murid-murid Sungguhnya siswi-siswi ini tidak wajib apa ya? wajibat mana wajibat? PR tugas-tugas. Mereka tidak titik-titik tugas-tugas. Tidak mengerjakan tidak wajib mengerjakan Mereka tidak mengerjakan. ya PR itu diapain sih? PR itu diapain, Pak? dikerjakan Dikerjakan berarti kalimatnya nggak ada bukan nggak ada, susah kalau anda pakai kata dikerjakan. Jadinya nanti lam yakumna bil wajib. Kalau antum menerjemahkan dikerjakan, mereka tidak mengerjakan PR, antum mengatakannya lam yakumna bil wajib. Tapi nggak ada ba di al wajib. Selain mengerjakan apa? Menulis. Berarti gimana? Kataba mudhari'nya apa, Pak? Yaktubu. Terus di sini fa'ilnya domir apa yang enak? Fa'ilnya domir apa fa'ilnya? Hum kembali kepada haulai. Haulai itu laki atau perempuan? Perempuan. Hum laki-laki. Perempuan mereka, domir apa, Pak? Tentukan dulu domirnya. Perempuan mereka, domir apa itu? Hum laki-laki mereka. Hunna, masukkan hunna kepada yaktub. Jadinya nggak boleh. Yaktubna. Berarti gimana kalimatnya? Qalatil lam yaktubna al-wajibati. Ya. Qalatil mudarrisatu lil mudirati. Ya. Ibu guru berkata kepada ibu kepala sekolah. Innaha ulai talibati lam yaktubna al-wajibati. Sesungguhnya para siswi ini lam yaktubna, mereka tidak mengerjakan, mereka tidak menulis al-wajibat, ya, tugas-tugas atau PR. Baik. Qalat huna fi'lun. Ainal fa'il? Al-mudarrisatu. Idzan al-mudarrisah qalat lil mudirah. La nastati an naqul mudirah huna fa'il. Nah, la nastati, mana la nastati? Kita tidak bisa
kita tidak bisa an-naqula, kita mengatakan mudirah ini sebagai fa'il. Masa babuhu? Li'annal mudirah, ya, hadza majrur. Mudirah ismun majrur. Li'anna qablahu harfu jar. Lam tajurru lima ba'daha minal isim. Ya. Summa al-mudirah idzan huna ismun majrurun alamatu jarri al-kasrah fa amiluhu al-lam. Nah, lamul jar. Inna haula'i talibati lam yaktubna al-wajibat. Fa harfu inna hadza tusamma madza? Harfu nasbin wa taukid. Inna tusamma harfa nasbin wa taukid. Sumiyat harfa nasbin li'annaha tansib ma ba'daha minal isim. Tansiba haula'i. Ya, tansiba haula. Ma'ana haula ismun mabniun. Ya. Tansiba ma ba'daha minal isim. Wa tusamma hiya harfu madza? Harf taukid. Li'annahu yu'akkidu aw yu'akkidu ma ba'daha. Yu'akkidu al-khabar. Ya. Summa haula'i hadza ismu inna. Lakin hadza minal mabniyat. La taqulu ismu inna qata. As-shawab madza? Naqulu hadza ismul isyarah. Haula ismul isyarah. Alaysa kadzalik? Bala. Alaysa kadzalik? Mal jawab bala. Nah, idzan haula ismul isyarah mabni ala madza? Mabni ala al-kasri il hamzah. Nah, summa fi mahalli nasbin li ismi inna. Ya, ismi inna. Fi mahalli nasbin ismu inna. Summa kalimah at-talibat. Ya, hadza yakunu madza? Badal li haula'i. Fabadal yatba'u ma qablahu. Yatba'u ma qablahu. Ya. Fakana haula hadza mansub fi mahalli nasbin wa kadzalika at-talibat ya ba'daha takunu mansubah aidha. At-talibat hadza mansub. Ya. Ma'alamatu nasbihi talibat mansub alamatu nasbihi madza? Al-kasrah. At-talibati hadza mansubun alamatu nasbihi kasrah. Limadza? Li'annahu jama' muannas salim. Jama' muannas salim mansubun bil kasrah. Marfu'un bid dhammah. Majrurun bil kasrah aidan. Nah, taib. At-talibat huna badal. Falam huna harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Tajzimu ba'daha minal af'al al-mudhari'ah. Summa yaktubna. Hal yakunu majzum? Majzum? Mabni. Ya, naam. Yakumna hadza mabni. Limadza? Litisalihi binunin niswah. Kullu fi'lin mudhari' yattasil bi akhirih nun niswah aw nunut taukid saqilatan kanat aw khafifatan fal fi'lu mudhari yakunu mabniyan. Idzan lam yaktubna mabni ala as-sukun. Li'anna ba'huna sukun, ya. Mabni ala sukun. Tsumma ba'da akhirih naqulu fi mahalli jazmin. Nah, fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun fi mahalli jazmin. Limadza? Li'anna hunaka ya harfu jazmin wa yusbihu al-mudhari' majzuman. Nah, taib. Aina al-fa'il liyaktubna? Dhamirun muttasil. Muttasil wal mustatir? Muttasil. Takdiruhu hunna. Li'anna huna yaktubna yadul ala ana lil ghaibah atau lil ghaibat, ya. Jama' muannas salim. Al wajibat hadza yakun madza? Maf'ul bihi.
mansubun. Ma'alamatu nasbihi kasrah. Limadha? Jama' mu'annas salim aidan. Na'am. Wadih huna? Baik. Alan nadhhab ila soal al-khamis. Tafadhal Pak Heru. Nahnu lam ila hadiqatil hayawatil Amsi. Baik. Al-jawab. Nahnu lam yanzuru Nahnu lam yanzuru ila hadiqatil hayawatil hayawanati amsi. Baik, tarjim Pak. Kami tidak Melihat. Gak usah terjemahkan ke kalau melihat. Kami tidak melihat hadiqah, kebun binatang kemarin. Taib. Kami tidak melihat kebun binatang kemarin. Enak nggak kalimatnya? Kami tidak melihat kebun binatang kemarin. Ya, kalau kami di rumah ya gimana mau lihat? Nah, ada jawaban lain. Punaka jawab akhir. Nadhhab. Nah, kami tidak pergi. Nah, bukan kami tidak melihat. Nah, kami tidak melihat kebun binatang kemarin. Kalimatnya sah-sah aja sih, cuman kayaknya maknanya gak enak aja. Ya, kami tidak pergi. Nah, yang cocok kami tidak pergi. Idzan al-asahuna naqulu nahnu lam nadhhab ila hadiqatil hayawanati amsi. Berarti kami tidak pergi ke kebun binatang kemarin. Taib. Panahnu huna mubtada, sahih? Nah, dhamir munfasil fi mahalli nas raf'in dong. Dhamir munfasil fi mahalli nas raf'in, mubtada. Mubtada mansub. Raf'in ya. Lam huna harfu jazmin. Nadhhab fi'lun mudhari'un majzumun. Alamatu jazmihi as-sukun. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Taib. Ila harfu jar. Hadiqah ismun majrur. Al hayawanat mudhafun ilaih majrur aidha. Amsi zarfuz zaman. Mabni atau mansub? Mabni. Nah, limadza al harakah la yataghayyar. La tataghayyar. Harakatnya enggak berubah, amsi. La taqulu amsu amsa, khata. Nah, lakin hunaka bil bitanwin amsin. Mal farqu baina amsi wa amsin? Bisa. Mal farqu baina amsi au al amsi? Amsi atau amsin, anda lupa. Ada amsi, ada al amsi kalau nggak salah. Amsi kemarin. Yaum qabla yaumina hadza amsi. Ama al amsi au amsin manha kemarin-kemarin. Nakiroh, amsin berarti. Nakiroh, ya. Amsin, kemarin-kemarin, nggak tahu. Ya, kemarin-kemarin kan banyak tuh. Ya. Hari Jumat kemarin, ya amsi. Kamis, Rabu, Selasa, amsin kemarin-kemarin. Ah, nggak nakiroh, nggak jelas. Baik. Alan wasil rakam asadis. Fadal. Kurang ajar itu. Kurang ajar itu namanya. Malas itu namanya. Coba terjemah itu. Saudari pasti perempuan. Saudari pasti perempuan. Saudariku. Nah, kurang ajar kan? Nyuruh saudarinya nyapu. Kenapa nggak nyapu kita sendiri? Sahih, betul. Tapi secara adab nggak adab ini. Baik. Karena saat ukti ghurfataha, saudariku menyapu kamarnya. Walam apa tadi? Taknus. Taknus perempuan kan? Domir apa? Iya, berarti yaknus atau apa? Antum jawab tadi apa?
Taknus kan? Walam taknus ghurfati. Yang lebih tepat apa? Walam aknus. Tapi saya tidak menyapu kamarku. Saudaraku menyapu kamarnya, tapi dia tidak nyapu kamarku, itu kurang ajar. Saudaraku nyapu kamarnya, tapi saya tidak nyapu kamar saya, itu masih mending. Ya enggak? Kan adabnya gimana? Nyuruh-nyuruh kakaknya, nyuruh saudaranya. Nyapu dong kamar saya juga, gimana? Baik, ya. Karena sat ukhti ghurfataha. Karena sat huna fi'lun madin. Ma'alamatuhu. Mad dalil ala anha fi'lun madin. Apa tanda kalau itu fi'il madin? Ta'u ta'anis, hunaka ta'u ta'anis. Ta'u ta'anis min alamati fi'il madin. Summa ukhti takunu madza? Fa'ilan lahu. Fa'ilan lil fi'il. Ukhti fa'il idzan huna ukhti marfu. Sahih. Sahih. Ghurfati hadza fa'il marfu. Ma alamatu raf'ihi? Dhammah muqaddarah. Aina hiya? Mana domahnya? Di mana domahnya? Qabla ya'il mutakallim. Qabla ya'il mutakallim ay fi harf ta. Baik. Ma yamna min zuhuriha? Munasabah au istighalul mahal bi harakatil munasabah. Baik, idzan asluhu ukhtui. Aslu ukhtui. Makin lil munasib lima qabla lima ba'daha min ya mutakallim panuksiruha panaksuruha, ya maka kita kasrohkan panaqulu ukhti, ya fal ya huna takun mudhaf ilaih dhamir muttasil fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Naam. Ghurfataha, ghurfah takun madza? Maf'ul bih mansubun wa huwa mudhaf. Alha dhamir muttasil fi mahalli jarrin. Itu kan susunan kan? Tarkib idhafi, itu sama tarkib idhafi. Mudhaf wal mudhaf ilaih. Naam. Walam wawu harfu atfin. Naam. Falam huna harfu jazmin wa qalbin wa nafyin. Tsumma aknus. Aknus majzum bisukun fa amiluhu lam. Ainal fa'il? Dhamir mustatir takdiruhu ana. Sahih. Wa ghurfati nafsul i'rab li ghurfah. Ya, ini hunaka mansub, ya. Wadih huna? Anak kan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Nah, bahasa Arab. Iya. Naik dong, naik itu, jangan bahasa Indonesia terus, ya. Tamrinan lana, latihan buat kita. Baik, muassil soal samin. Tafadhol, Bang Arfan. 5 Kaif 5 lam takulu. Taib, sahih. Tarjim. Kenapa kalian belum makan? Fawakih. Kenapa kalian belum makan? Buah-buahan. Sahih. 5 lam takulu al-fawakih ya ikhwan. Kenapa kalian tidak makan al-fawakih jamak min fakihah, ya. 5 lam takulu al-fawakih ya ikhwan. Fa lam takulu hada majzum. Alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu asluhu ta'kuluna. Ta'kuluna marfu bisubutin nun, ya. So majuzima fanaqulu ta'kulu bihadfin nun. Wal fa'il dhamir muttasil wa jamaah. Takdiruhu antum. Sahih. Li'anna qablaha ta, ya. Harf mudhari'ah huna ta. Kalau ikhwannya jadi ini kan saya jamak Sama jamak sayyid min sayyid.
Sadah. Antum sadah ya? Ah, sadah. Sadatun sayyid. Ya. Sadah Ba'alawi. Sayyid Ba'alawi. Tadi ada sayyid tadi tuh. Alawi. Baik, summa atasi'u. Padahal. Samin. Ya Salma alam qad ma'ana hadhihi kalimat Kalimat la. Lati. wahai Salma, apakah kamu ada titik makna Arti kata ini. jawab alam ta'rifi makna hadir dari ini. Alam tarifi. Apakah kamu tidak mengetahui arti dari kata ini? Naam, sahih. Ya Salma. Fasalma huna muannas. Ismu al-mar'ah. Ya Salma, alam ta'rifi makna hadhil kalimah. Ya huna harfu nida. Salma munada. Mabni ala dhammah. Mabni ala dhammi al-muqaddar. Salma marfu asluhu. Alamatu rafi dhammah muqaddarah. Lakin hada naqulu mabni. Fa naqulu dhammi. Laisa dhammah. Dhammi al-muqaddar. Tayyib fi mahalli nasbin maf'ul bih. Fa'alam hamzah huna istifham. Lam harfu jazmin wa nafin wa qalbin. Ta'rifina asluhu ta'rifun. Aslan ta'rifina. Summa ba'da ja'a alam fa naqulu ta'rifi majzum. Alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu nafal khamsa wa ainal fa'il dhamir muttasil takdiruhu anti. Ismu dhamir madza? Nama dhamir apa? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah ta'rifi bil mad ya. Ta'rifi makna fa makna huna takun madza? Makna maf'ul bih. Idzan mansub. Alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Sahih. Wa huwa mudhaf makna min makna li hadhihi al-kalimah. Fa hadhihi huna ismul isyarah mabni ala madza? Hazihi mabni ala kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nah, al-kalimah badal lahu. Bahwa majrurun alamatu jarrihi al-kasrah. Taib. Wadah? Taib. Summa fathah muqaddarah. Sahih. Karena dia Mansub. kalau dia rofa Sama, dhammah muqaddarah. Kan ada alif. aslinya Asalnya maknaun. Kalau aja di hamzah kan nggak bisa terima harokat. Alif nggak bisa terima harokat. Ya. Iya, di alifnya, bukan di nunnya, begitu. Taib summa atasi adit Wanda al-jurusu al-jarosu al-an walamma anqad al-mudarrisuna bilal jamak fasl fusuli. Taib al-jawab. Nah, idzan nukmil
Akmil, sempurnakan. Berarti Ronna al-jarus jarosu al-jarusu al-an walamma yahuj al-mudarisuna minal fusuli. fusuli. Nah, sahih. Terjem. Sekarang beliau telah pergi dan sebat Lama. Mana lama, ikhwan? Belum. dan guru belum masuk ke kelas. Keluar Nah, para guru belum masih keluar dari kelas. dari dari kelas-kelas. Kelas-kelas. Nah, Ronal jarosu al-ana. Al-jaros ma'naha bel. Bel. Apalagi kalau di orang dulu apa? Bukan bel. Kentongan ya. Kentongan. Lonceng ya. Lonceng belum, sudah berbunyi al-ana sekarang. Walamma hadza ya. Min akhwatil lam. Ya, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lakin mukhtalif ma'nahu bilam. Berbeda maknanya dengan lam. Kalau lam artinya tidak. Sampai kapan tidaknya? Sampai kita ngomong. Ya, sampai kita ngomong. Begitu kita ngomong selesai tidaknya. Ya. Tapi kalau lama bisa terus. Ya, bisa terus. Belum, maknanya belum. Nah, walamma bimana belum. Nah, wa huwa jazimun, dan dia menjazmkan ma ba'daha. Ya. Panaqulu walamma yakhruj, asluhu yakhruju. Summa ba'da ityani lamma panaqulu yakhruj bisukun akhiruhu. Ya. Yakhruj al-mudarrisuna minal fusul. Tetapi ya para guru belum keluar dari kelas-kelas. Belum keluar dari kelas-kelas. Soal. Nuridu an nubaddil au nabdul lamma bilam. Kita pengen ganti kata lama dengan lam. Berarti kalimatnya gimana? Biar bermakna belum. Ba'da. Kita ganti lama menjadi lam. Tapi maknanya ingin jadi belum. Gimana kalimatnya? Ba'du. Lam yakhruj ba'du al-mudarrisuna. Begitu. Ba'dunya boleh di belakang juga. Lam yakhruj al-mudarrisuna minal fusuli ba'du. Boleh juga. Baik. Summa al-ashiru. Tafadhal Pak Agung. Lima An-nawafiza. Naam, sahih. Banatu. Terjemah dulu Pak soalnya. 5. Kenapa? Wahai anak-anak perempuan. Nggak ada kunya Pak. Wahai putri-putri. Kira-kira apa nih perbuatannya? Membuka. Berarti gimana kalimatnya? di 5 lam Sahih. Banatu. Berarti artinya kenapa tidak membuka? Siapa yang membuka? Bukan. Kenapa kalian tidak membuka jendela? Jendela-jendela. Wahai, nggak ada kunya. Putri-putri. Antara bid'ah Pak, nambah-nambah. Sahih ya. 5 lam taftahna an-nawafidha ya banatu. Ya, 5 lam taftahna an-nawafidha ya banatu. Kenapa kalian tidak membuka jendela-jendela wahai anak-anak perempuan? Kita pakai taftahna. Kenapa enggak yaftahna? Ada sama-sama nun niswah. Karena di situ ada munada. Munada menunjukkan orang kedua, pakainya tak depannya ya, taftahna. Fataftahna huna majzum. Sahih amla?
La. Jadi mabni, ya, daiman mabni. Mabni ala sukun fi mahalli jazmin, ya, fi mahalli jazmin. Wal fa'il nun niswa dhamir muttasil, ya, takdiruhu antunna, sahih. Taib summa ahada asyar, al-hadi asyar. Tafadhal Ihsan. Lam nopat al-wasiru Min Lunduna. Lunduna. Lunduna apa Landana? Landana. Bisa sih. Coba kita lihat. Lunduna. Ada yang bilang Lunduna, ada yang bilang Landana. Aduh, malah. Kalau cuma duduk di dalam mobil, Malah kadang kalau pakai ini pakai iklan. Landana. London, laisa London. Dari yang ada harokatnya. London. La London. Azunu London. Azunu London. Landana. Itu jadi ke Google semua sih. Saya kita Google kan? Saya kita Google. Taib, karir. Lam nopat al-wasiru Lunduna. Menteri tidak titik dari London. Nah, Lam yaktil wasiru min London. lam Lam yaktil ti al-waziru min London. Taib, tarjim. Menteri tidak datang dari London. Lam ya'ti al-waziru. Faya'ti huna majzum. Alamatuhu alamatu asbun hadir. hatfu harfillah. Apa huruf yang dibuang? Ya. Aliyah. Nah, lam ya'ti al-waziru min London. Aw yumkinukum an ta'tun di jawab ajibah al-ukhra, masalan lam yarji. Lam yarji min London. Ada minnya, lebih enak. Tidak, belum pulang dari London, belum kembali dari London. Lam ya'ud, kembali. Ada ya'udu bimana kembali, misalnya yarji. Nah. Lam yaji, langsung boleh juga. Lam yaji min London. Taib, as-sahih. Alan nadkhul ila at-tamrinu athaminu. Ya. Da khattan wahidan. Da khattan wahidan. Ma mana da? Khattan. Garis. Satu garis. Da khattan garis, letakkan satu garis tahtal mubtada'i, di bawah mubtada, wa khattaini, wan dua garis tahtal khabar, dua khabar. Watbit awakhiraha. Watbit imana wastakmil au akmil awakhiraha, dan sempurnakan harokati, ya, akhir-akhirnya. Sempurnakan atau harokati akhir-akhirnya. Nah, ini langsung aja ya. Tinggal antum bilang ainal mubtada wal khabar. Nah, wadih? Baik. Bang Nino, Iqra al-awwal. Alma qalilu. Alma uai Alma'u qalilu. qali Qalilu. lu aulun. Qalilu. Qalilun. Alma'u qalilun. Manaha? Makna jumlah? Makna jumlahnya alma'u air
Air sedikit. Al-ma'u ma'rifah. Air itu sedikit. Air itu sedikit. Al-ma'u qalilun. Air itu sedikit. Ainal mubtada wal khabar? Al-ma'u mubtada, qalilun khabar. Naam, sahih. Al-ma'u qalilun. Hadhihi jumlah tusamma jumlah ismiyah. Limadza tusamma jumlatan ismiyatan? Li'anha mabdu'atan au ubtudi'a bil ism. Al-ma'u ismun. Alaysa kadzalik? Al-ma'u isim. Bukankah begitu? Bala. Al-ma'u ismun. Ma dalil ala annaha ismun? Alif lam dukhul al. Ada alamah ala annaha ismun. Ya. Fa al-ma'u huna mubtada li'annahu ismun waqa'u fi awalil jumlah. Fa mubtada hukmuhu marfu. Yani i'rabuhu marfu. Alamatu rafi'i huna ad-dhammah li'annahu ismun mufradun. Summa qalilun ya ismun sanin minal kalimat minal jumlah ya. Fa huwa takun khabar. Wa ma huwa al-khabar? Al-khabar ma yatimmu makna al-mubtada. Ma yutimmu makna al-mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Bi makna idza qulna al-ma' summa sakatna. Naqulu al-awwal al-ma'u summa sakatna. Ma makna sakatna? Kita diam. Kita ngomong al-ma', kemudian kita diam. Fa hadhihi jumlah laysat jumlah mufidah. Maka jumlahnya tidak sempurna, tidak berfaedah. Di mana al-mukhatab, di mana mukhatab yantaziru, menunggu kalimat alladzi ba'dahu, menunggu kalimat yang setelahnya. Ba'dal ma ini mau ngomong apa? Nah, berarti selama belum ada khabar itu bukan jumlah mufidah ya. Maka qalil ini menjadi khabar, menyempurnakan makna mubtada. Fa qalil al khabar huna marfu aidan. Ini juga hukumnya marfu, misal mubtada. Alamatu rafi ad-dhammah. Baik, lakin intabih ya. Al-ma'u huna mubtada ma'rifah, amal khabar nakirah. Hadza aglabiyah, aman aglabiyah. Kebanyakan, mayoritasnya khabar itu hukumnya nakirah. Kebanyakan seperti itu, ya. Diddu mudhaf ilaih. Naqidu mudhafun ilaih. Berbeda dengan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf kata yang pertama nakirah, kata yang kedua ma'rifah. Iklan. Baik, idzan al-ma'u qalilun, al-ma' mubtada qalil khabar. Baik. Summa soal sani, tafadhal Pak Agung. Adun. Bukan sa'adun. Perempuan. Oh, suadun. Su'adun. Suadun. Su'adun, yakin su'adun. Kan perempuan, Pak. Perempuan boleh nggak pakai tanwin? Oh, suadun. Suadu. Su'adu apa? Mumar ridho tun. Diulang. Suadu mumaridotun. Naam, terjem. Suad mumaridotun. Maridun mana marid? Orang yang sakit. Mumarid yang ngerawat, berarti perawat. Mumaridoh berarti suster, perawat. Berarti gimana terjemahnya? Suadu adalah seorang perawat. Sahih, adalah seorang suster. Ainal mubtada wal khabar? Suadu mubtada. Mumaridotun khobar. Nah, su'adu mumaridotun. Fa su'adu mubtada, mumaridah khabaruhu. Baik. Fa mubtada wal khabar itu harus sama jenisnya. Harus sama jenisnya. Ya. Fa su'adu huna muannas wa kadzalika mumaridah
muannas. Taib. Harus sama jumlahnya atau enggak? Sama jumlahnya. Misalnya ada orang laki-laki nyamar jadi perempuan. Laki-laki nyamar jadi perempuan. Misalnya polisi, Pak, nyamar jadi perempuan. Terus orang bilang, antahia. Antahia. Kamu adalah dia perempuan itu. Itu sama nggak jenisnya, Pak? Antahia. Kamu adalah perempuan itu. Itu sama nggak jenisnya? Kenapa? Ya, karena hiya itu adalah anta, gitu, sama aja. Meskipun anta ini untuk muzakkar, hiya untuk muannas, tapi hakikat hiya itu siapa? Anta. Ya, jadi harus sama. Begitu ya. Baik. Summa asalis. Padahal. Al-qahwatu baridatu. Baridatun. Baridatun. Apa artinya? Kopi itu dingin. Dingin. Taib. Ainal mubtada wal khabar. Al-qahwatu mubtada. Baridatun khabar. Khabar sahih. Al-qahwatu baridatun. Kopi itu dingin. Baridatun au baridatu. Bitanwin au dunatanwin. Sama baridatu. Baridatu. Hah? Baridatun. Kan ada tak marbutoh. Ghair musharif. Makatun atau makatu? Bukan. Makatun atau makatu? Makatu. Baridatun atau baridatu? Kenapa nggak tun? Karena di sini baridatun bukan alam. Kalau antum pengen tidak pakai tanwin, berarti harus jadi ghairu munsharif. Kalau mau jadi ghairu munsharif harus dua alasan. Ya, Aisyah tuh, kenapa nggak Aisyatun? Ya, karena dia alam. Meskipun ada tak marbutoh, dia alam, nama, dan ditambah tak marbutoh, tak ta'anis perempuan. Adapun baridatun, ya, ada tak marbutoh, ada ta'anis, tapi bukan alam, dia sifat. Ya, maka dia nggak boleh dapat ghairu munsharif, dia munsharif. Kecuali baridatun di nama perempuan. Bisa, antum punya anak namanya siapa? Baridah. Nah, itu baridatu berarti. Karena udah jadi nama. Tapi kalau cuma jadi sifat boleh. Gitu. Baridatun karena sifat, ya, bukan nama. Al-qahwatu baridatun. Ya, kopi itu dingin. Taib. Summa arabiu. Padahal. Nujumu samiratun. Naam. Artinya bintang-bintang itu, naam, an-nujum jadi apa? Mubtada, jamilah. Taib. An-nujumu ada jamak, sahih. Jamilah mufrad, sahih. Sama atau beda? Beda. Berarti yang benar apa? Jamilah jamaknya atau pakai jamak atau mufrad jamilahnya? Kenapa? Jamilatun, ya, jangan jamilatun. Limadza li'anna an-nujum min ghairi aql. Tidak berakal. Ya. Jadi idza kana al-musyar ilaih ghairu aqlin, ghairu aqilin, kalau yang ditunjuk itu bukan berakal, tidak berakal, maka kita anggap dia muannas mufrad. Ya, kita anggap dia muannas mufrad. An-nujum ghairu aqil, maka kita anggap dia muannas mufrad. Berarti perempuan satu orang, ya. Satu aja, berarti jamilatun, bukan jamilatun. Tapi kalau misalnya dia, ya, berakal, jamak, berarti juga pakai jamak juga, perempuan. Masalah nakulu atau libatu jududun au jadidatun. Jududun atau libatu jududun atau jadidatun atau jadidatun.
Jadidatun. Nah, jadidatun ya nah ada berakal. Ya berakal berarti pakai jama' muannas salim. Jadidatun. Baik. Ya, jamilatun sahih. Tunggal, bentuknya tunggal, Pak. Ya, bukan jama' muannas salim. Karena nujum ini tidak berakal. Baik. Summa al-khamis. Naam. Dilarang masuk. Masuk itu forbidden, dilarang. Ya. Ad-dukhulu mamnu'un, artinya dilarang masuk. Masuk itu dilarang yang benar. Masuk itu dilarang. Ya. Kalau dilarang masuk, mamnu'ud dukhul. Dilarang masuk, mamnu'ud dukhul. Mamnu kan dilarang. Ya, ini masuk itu dilarang. Masuk itu dilarang. Baik, ainal mubtada wal khabar? Khobar, na'am. Ad-dukhul mubtada, mamnu al khabar. Dilarang rokok, apa bahasa Arabnya? Menerokok. Dukhon. Dukhon apa? Asap. Mamnu tadkhin. Mamnu tadkhin. Dilarang apa ngisep asap. Dukhon itu kan asap ya, kabut. Kalau itu kan mau kiamat dukhon keluar. Mamnu tadkhin, dilarang merokok. Ya. Baik, summa as-sadis mughlaqun. Al-tarjim tertutup. Ainal mubtada wa ainal khabar? Al-babu. Naam, al-babu mubtada wal khabar mughlaqun. Jendela itu tertutup. Mada naqul? Jendela itu tertutup. Apa jendela tertutup? Anafidatu mughlaqatun. Anafidatu mughlaqatun. Nafidatu muannas, mughlaqatun kadzalika. Ya, muannas. Baik. Jendela-jendela itu tertutup. Jendela-jendela itu tertutup. An-nawafizu mughlaqatun au mughlaqun au mughlaqatun. Mughlaqatun. Ya, an-nawafizuna ghairu akil. Ya, dianggap apa? Satu muannas. Baik. Pintu-pintu itu tertutup. Al-babu, pintu-pintu. Al-babu wahid. Al-abwabu mughlaqatun juga sama. Abwab ghairu akil. Ya, jadi muannas lagi. Mughlaqatun ya. Baik. Summa asabi. Tafadhal. Naam, Hashimun zakiyun. Naam. Hashim? Baik. Jelas ya? Mudah insyaallah. Alan wasil fitamrin atasi. Mayyiz. Mayyiz artinya bedakan. Bedakan. Al-jumlatal ismiyah minal jumlatil fi'liyah. Wajibukum al-an antum tufarriquna bainal jumlatil ismiyah wal fi'liyah. Ya. Faqad arafna hadza fi ma ba'dahu. Ya. Fima marra ma'ana anifan. Baik, Daurman. Giliran siapa? Adit. Soal awal, Iqra. Baik, kharajal mudarisu. Ayu jumlatin hadhihi? Jumlah fi'liyah. Limadha? Apa? Fi'il. Kharajal mudarisu ma'naha? Apa artinya? Kharajal mudarris, Pak Guru telah keluar. Fahadhihi jumlah fi'liyah.
li'annaha budiat au ubtudiat bil fi'li, diawali dengan fi'il, fa kharaja hadza fi'lun. Summa al mudarris huna fa'iluhu, fa marfu, ya, fa marfu. Taib summa asani, tafadhal Pak. Al-mudarisu orja. Tarjim. Guru guru itu Gurunya laki atau perempuan? guru perempuan keluar. Guru perempuan. Kalau dari laki Laki-laki, Pak Guru berarti. Pak Guru itu keluar. Taib. Jumlah apa, Pak? Kenapa? Dari itu reklam. Karena didahului isim. Jumlah ismiyah karena jumlahnya didahului oleh isim. Berarti al-mudarisu adalah isim. Kenapa dia dikatakan isim? Tandanya apa kalau dia isim? Karena ada alif lam. Jadi al-mudarris disebut isim karena ada alif lamnya. Taib. Al-mudarris ini mubtada. Kharaja berarti jadi apa? Khobar. Jumlah fi mahalli raf'in sebagai khobar. Nah, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. Kharaja hal tahtaju ilal fa'il? Apakah kharaja butuh fa'il? Tidak. Ya, pasti, ya, pasti. Kalau perbuatan masa nggak ada pelakunya gimana? Berarti kharaja tahtaju ilal fa'il. Wa aina fa'iluhu? Mana fa'ilnya? Domir muttasil takdiruhu huwa. Kemana kembalinya? Kepada mudarris. Sahih. Baik, summa salis. Betul. Bukan waladu. Artinya Anak laki-laki ketawa. nah, anak laki-laki itu tertawa. Baik, jumlatin hadhihi Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Nah, dhahika huna fi'lun wal walad fa'iluhu. Baik, summa arabi'u. Az-zahrati. Kenapa ti? Az-zahratu. Ya benar, az-zahratu. So, ya kan mubtada. Az-zahratu jamilatun. Nah, az-zahratu jamilah. Manaha? Zahra. Apa zahra? Flower. Oh, bunga. Iya. Zahra bunga. Bunga itu indah. Bunga itu indah. Az-zahratu jamilatun. Az-zahra ini jumlah ismiyah. Ya, nah awalhu isim. Ya. Li'anna awalha ismun. Taib summa al-khamis. Dakhala olihu ulari. Tulab. Di antum bukunya tulab. Dakhala talibu. Dakhala talibu. Bukan tulab. Pelajar lah datang. Pelajaran ma'rifah atau nakirah? Berarti terjemahnya Pelajar itu telah masuk, ya. Ayu jumlatin hadhihi jumlatul fi'liyah jumlah fi'liyah limada fi'il lianna awaluha awalha fi'lun, ya. Dakhala huna fi'lun. Taib summa asadisu Allahu akbar. akbaru akbarun akbarin akbaru. Apa artinya? Kalau itu masih besar. Maha besar. Ayu jumlatin hiya ismiyah. Kenapa? Kalau sim. Al-awwal isim, awwaluha ismun. Allahu ismul jalalah. Ya. Araful ma'arif. Yaqulu al-ulama anna lafza Allahi lafzul jalalah a'raful ma'arif. Ma mana a'raful ma'arif? Yang paling ma'rifah dari yang ma'rifah. Taib. Fahuna ismu mubtada akbar khabaruha. Akbarun au akbaru, ikhwan? Akbaru. Kenapa enggak tanwin? Gohirmun sarif. Asbab apa? Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Ya, wasfiyah ma'a wazan fi'il. Dia sifat. Akbar kan sifat. Ya, paling besar. Ya. Kemudian ikut wazan fi'il. Apa wazan fi'ilnya?
af'alu. Hadza huwa. Taib, summa al-ashiru ayyin al-isma wal fi'la wal harfa fi ma yali. Ayyin, non ayyin. Tentukanlah. Ayyin tentukanlah apa? Isim dan fi'il dan huruf fi ma yali. Pada apa-apa berikut ini. Jadi antum i'rabnya lihat ini isim fi'il atau apa gitu ya. Baik. Siapa tadi? Pak Heru. Tafadhol Iqra. Bukan tolibu, Pak. Enggak ada toliba. Bukan tolap. Bukan tolib, bukan tolap. Apa ini? Tul. Watullabu. Nah, terjem. Mudarris. Pak Guru. Nah, kharajal mudarrisu wa tulab minal fasli. Pak Guru dan murid-murid telah keluar dari kelas. Kharaja jadi apa, Pak? Summa kharaja fi'il al-mudarris isim. Waw apa? Isim, fi'il apa huruf? Huruf, harf ya. Atulab ismun, min al-fasl isim, sahih ya. Summa asani mal'abi oh maktabah. Dia tuh mal'ab. Oh, di sini maktabah di atas ya. Sa'adhabu ilal maktabati ba'da darsi. Tarjim. Saya akan pergi ke lapangan setelah belajar. Naam. Sin harfu apa nih? Sin. Alamatun khassah lil mudhari dukhulu as-sin. Tanda khusus bagi mudhari adalah masuknya huruf sin. Ayu harfin hiya? Harfu tanfis. Hunaka harfu sin wa saufa. Sin tanfis. Amma saufa taswif. Nah, mana harfu tanfis? Mustaqbal qarib. Berarti saya akan pergi, berarti perginya nggak lama. Artinya setelah kita ngomong, ya nggak lama dia berangkat pergi. Taib, azhab fi'il mudhari. Aina al-fa'il? Mustatir. Takdiruhu ana. Ila al-maktabah isim. Summa ba'da jadi apa? Isim, fi'il apa huruf? Ba'da itu isim apa fi'il apa huruf? Taib. Ad-darsi jadi apa? Ad-darsi kan majrur. Berarti jadi apa dia? Jadi mudhof ilaih apa jadi isim majrur? Isim majrur. Kalau antum bilang ad-darsi isim majrur berarti ba'da jadi harfu jar gitu. Itu jadi mudhof ilaih. Darsi jadi mudhof ilaih. Kalau darsi jadi mudhof ilaih berarti ba'da jadi mudhof. Mudhof itu isim apa huruf? Isim. Berarti ba'da adalah isim. Ya, zaraf makan. Ismun. Ad-darsi isim, fi'il, huruf isim, sahih. Baik.
Suma asalisu. Fadol. Afahimtu Musa nanya sendiri. Nanya sendiri. Afahim tuh. Afahimta darsa Afahimta darsu Oh, darsu. Afahimta darsa ya Ali Ali, ya Ali Aliya, Ali, Aliyun. Aliyu. Sahih. Naam fahimtu Nah, tarjim. pelajaran Duhai Ali. Hmm. Naam, iya. Saya mengerti. Saya memahami. Nah. Afahimta adar saya Ali. Kenapa dibaca fahimta, la fahimtu, atau fahimti? Kenapa antum nggak bilang fahimti atau fahimtu? Ya, kenapa nggak bilang fahimti? Karena ini domir apa? Kenapa yakin itu kok anta? Kenapa nggak anti? Tidak masuk berarti. Hah? Iya, kenapa antum pilihnya kok laki-laki? Tanya, bukan ti perempuan. Yang dibuat ke muzakkar. Karena ada munadanya. Munadanya kan Ali. Pak Ali huna muzakkar. Maka jangan kita bilang fahimti. Apalagi fahimtu. Apakah kamu paham pelajaran wahai Eko? Eko ana, nyanya sendiri berarti. Aneh. Jadi afahim tadarsa ya Ali. Ya. Apakah kamu paham pelajarannya wahai Ali? Naam fahimtu. Iya, saya paham. Taib al-hamzah ismun fi'il huruf huruf apa? Istifham. Fahim. Ta. Jadi apa? Isim fi'il huruf isim domir ya. Adars ismun ya harfu nida ya. Ali ismun. Nam isim. Nam itu isim. Harfu jawab. Naam la harfu jawab ya. Fahim fi'il. Ta tu ismun domir ya. Sahih. Taib. Summa arabi'u. Tatu bil qalamil ahmar. Ahmaro. Kenapa ahmaro? Ahmari. Baik. La taktub bil qalamil ahmari. Terjem. Jangan kamu menulis bukan yang Naam. Berarti ini siapa nih kamu di sini? Siswa. Ya, nggak boleh ya. La taktub bil qalamil ahmar. La. Harfu madza? Harfu nafin ya. Qalbin enggak? Enggak. Jazmin enggak? Enggak pengaruh dia. Nah, tidak beramal ya. La harfu nafin. Taktub fi'il. Ad-dhamir mustatir. Wah, fal fa'il dhamir mustatir ya. Fal fa'il huna ismun. Nah, bil qalam al-ba harful jar. Al-qalam ismun. Al-ahmar isim. Sahih. Baik, summa al-khamis. Manadi bisobuni. Saya tidak mencuci tangan. Manadil. Sapu tangan. Saya Tidak mencuci sapu tangan dengan sapu. bisobun. Naam. Sobuni. Ya. Kana asy-syekh ismuhu laqabuhu as-sobuni. Ada syekh
namanya As-Sobuni. Emang betul ada. Kalau antum beli kitab apa lupa, Aqidah Ashabul Hadis, Aqidah Ashabil Hadis, akidahnya para ulama hadis, itu pengarangnya As-Sobuni, sabun, As-Sobuni, sabun ya. Hah? Selalu bersih. Baik, lam aksil al manadila. Kalau kita wasal lam aksilil manadila. Ya, bisobuni. Saya tidak mencuci sapu tangan dengan sabun. Taib lam. Nah, aksil fiil wal fa'il tadiruhu ana. Al manadil isim, al ba harfun jar ya, harfu jar. As-sabun isim, sahih. Taib summa asadisu ada lan. Apa fungsinya lan? Tansibu, menasabkan Pak. Berarti memfatahkan. Lan fi utlatis soifi. Utlati ada huruf jar Pak. As bukan al, as. As-soifi. Nah, coba diterjem. Saya tidak pergi. Lan, mana lan? Tidak akan. Saya tidak akan pergi. Tidak akan pergi kepada saya. Betul, pakai saya. Itu kan ada azhab. Saya tidak akan pergi ke negara. Ada yaknya. Balat ada yaknya. Negeriku. Ke negeriku. Pada hari libur. utlah mana utlah? Utlah liburan. As-saif summer. Musim panas. Musim panas. Berarti terjemahnya saya tidak akan pergi ke negara saya pada liburan musim sahih. Utlatis saif musim panas ya, saif panas. Kalau musim dingin syita. Musim gugur kharif. Musim rontok, musim gugur. Musim semi rabi ya. Jadi ada Syekh Rabi, pernah dengar nggak Syekh Rabi? Musim semi. Musim semi. Baik. Lan, jadi apa Pak? Jadi apa? Isim, fi'il, apa huruf? Lan itu fi'il. Lan adalah harf. Nah, huruf apa? Harfun nasbin. Nah, makanya azhaba menasobkan. Ya, berarti lan harf, huruf. Azhab jadi apa? Jadi apa? Fi'il, sahih. Failnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya apa? Tadi apa artinya azhaba? Nah, berarti takdirnya apa? Ana kan saya. Saya berarti ana, takdiruhu ana. Taib. Ila huruf, ayu harf. Huruf apa? Istifham, nafi, apa? Harfu jar. Menjarkan dia. Taib. Balat ada dua kata, balat dan ya. Balat jadi apa? Isim apa fi'il apa huruf? Isim. Ya jadi
Isim fi'il apa huruf? Isim. Isim juga. Isim domir namanya. Domir. Balad, zohir, ya domir. Ya. Fi, Fi huruf harf jar. huruf jar. Utlah, Utlah isim. isim. Kalau as-saif, Asrail isim. isim. Nah, ya, jadi tanda isim itu bisa dimasuki huruf jar atau bisa jadi majrur. Saifi majrur ya, jadi mudhaf ilaih. Taib summa asabi'u. Wa yabhathu 'anil miftah. Nah, miftahi. Tarjim. Dia mencari kuncinya. Naam. Huwa, fadal Pak. Wa itu isim. Ismun. Yabhath. Yabhathu itu Fi'lun. Naam. Wal fa'il fa'il domir mustaqirun tadiru huwa. An. an harfu jar Harfu jar. An miftah. ismun majrur. Ismun majrur. Naam. Fayabhas daiman ja'a bi an. Ya. Yabhasu an. Artinya apa? Mencari. Saya nyari kunci. Abhasu an miftah. Ya, saya cari guru berarti abhasu anil mudarris. Nah. Taib summa asamin. Tafadhal. Ma indi qalamu Qalamun. ma indi qalamun wala kitabun. Ma Ini apa artinya? punya Ma siapa? indi. I don't have. Saya tidak punya pulpen Dan tidak juga dan juga kitab buku. Ya, aku tidak punya pulpen, tidak juga kitab. Ma. ma harfu nafid. Nafin. Sahih. Indi. Indi Ada dua kata tuh. Indah dulu berarti. Indah. indah itu isim. Ismun. Ya. Alia. Alia isim domir. Domir. Fi mahalli apa itu? Di mahari Iya-nya. Domir fi mahalli. Domir fi mahalli. jari Jarrin. Sebagai. sebagai Mudhaf ilaih. Ya, kalau bisa jadi mudhaf berarti isim. Ya. Qalamun. walaupun isim Isim waw. waw harfu atau Atfin. La. la harfu nafid Nafin. Kitab. kitab isim. Isim. Sahih. Atasi'u. Padahal Pak Agung. Ana tolibun. Bukan tolibun. Tolibun. Ana tolibun. Naam. Saya Naam. Ana. ana Sim. Tolib. tolib. Naam. Ana tolib. Ana jadi isim domir. Tolib jadi isim zohir. Taib. Summa ahada asyara awil hadi asyar. 11. Allai yusawi allati. Allai ada ismul apa? Mausul lil muannas jamak. Jamak muannas. Naqulu allai au allati. Idzan alladzi lil muzakkar mufrad. Nah, alladzi muzakkar mufrad. Kalau dua berarti alladzani. Nah, alladzani. Kalau jamak alladzina. Alladzina. Baik. Kalau muannas mufrad allati. Nah, ja'at allati minal fasli. Ja'at allati minal fasli. Allati muannas mufrad. Musannanya allatani. Ja'at allatani minal fasli. Jamaknya allai. Allai itu ya. Ja'at allai. Nah, berarti para perempuan ya, yang banyak. Au allati, boleh dua ya. Taib. At-talibatu allati au allai. Ya. Kharajna minal fasl ana minal filibini. Ya, minal filibini. Apa nih artinya? Para siswi
Allai yang mereka keluar dari kelas sekarang dari Filipina ya, Filipini. pilih bini. Terpilih suami lagi. Baik, at-talibatu allai. At-talibatu hunna mubtada. Naam. Allai, allati ini pakai alif lam. Jadi apa? Sifat. Nah, para siswi yang ya, jadi sifat ya. Atau allai ya, karena di sini ya thalibatnya jamak muannas pakainya allati atau allai ya. Maka dia situ ismul mausul mabni ala sukun apa? Dikit Pak. Ya, ya, ya. Berarti jalur bahaya itu. Baik. Allati atau allai ismun mausul ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'in nat, sifat bagi at-talibat. Summa kharajna, mereka keluar. Fa kharajna huna fi'lun madin mabni ala sukun. Na atau nun itu adalah domir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Takdiruhu hunna, mereka ya, perempuan. Minal fasli jar majrur. Al-ana zorof. Nah, minal filibin jar majrur fi mahalli raf'in khobar. Jar majrur fi mahalli raf'in khobar lit talibat. Coba kalau kita ngomong sampai berhenti di kata al-ana, sempurna nggak? Para siswi yang mereka keluar dari kelas sekarang terus diam. Maka minal filibini itu khobarnya ya, fi mahalli jar. Baik. Jelas sampai sini? Ya, jadi kalau untuk perempuan jamak kita pakainya allai atau allati. Baik, kemudian dikit lagi. Pas ya. Tamal mayali asani asyar. Hamidun qala. Hamidun qala. Hamid dia berkata. Ada jumlah ismiyah. Ya, awaluha ismun, Hamid ismun. Qala hadza fi'lun. Nah, labudda minal fa'il. Harus ada fa'ilnya. Al fa'il dhamir mustatir takdiru huwa yaudu ala Hamid. Anta qulta. Nah, anta qulta, kamu berkata. Wa qulta hadza fi'il madin mabni ala sukun ya. Summa atta dhamir muttasil mabni al fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, kembali kepada anta di depan. Ana qultu, saya berkata. Ya. Fatuhuna dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ya, kembali kepada ana. Nahnu qulna, kami berkata. Fanahuna dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Hamid qama, Hamid berdiri. Anta kumta, anta berdiri. Qama yakumu, kumta berdiri. Ana kumtu, saya berdiri. Ya, ana jadi tu ya. Nahnu kumna, kami berdiri. Nah, berarti kalau anta ta, ya, anti ti, ana tu, begitu. Baik. Sekarang kita lihat situ. Saya mana tadi giliran? Saya mana tadi? Terakhir? Pak Agung ya? Berarti kadang Pak, nah, coba dibaca Pak. Pak Karmono. Hamidun Zaro. Zaro, apa artinya? Hamid Zaro yazuru ziyaroh, mengunjungi. Hamid mengunjungi. Taib. Zaro, mana failnya? Domir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke Hamid. Terus anta jadi apa?
Zurta. Zurta. Taib. Nah, zurtu. Terus zurna. Ya. Tadi yang pertama kola. Ini fiil ada berapa huruf? 3. Ya. Ikut wazan fa'ala, ala wazni fa'ala. Faqaf dinamakan fa fiil. Alif dinamakan ain fiil. Lam huna lam fiil. Qala, jelas? Berarti juga sama. Qoma, ya. Ikut wazan fa'ala. Terus zaro. Nah, ikut wazan fa'ala. Nah, di sini huruf tengahnya alif semua. Huruf ilat. Nah, ini kalau belajar ilmu shorof, ini namanya fi'il ajwaf. Fi'il apa? Ajwaf. Fi'il ajwaf itu adalah fi'il yang ain fi'ilnya berupa huruf illah. Fi'il yang ain fi'ilnya huruf illah, huruf ilat cacat. Ada seperti ini. Jelas? Nah, mudhari'nya di sini ikut wazan yaf'ulu. Salah. Yaf'ulu. Nah. Yaf'ulu. Qala berarti menjadi yaqulu. Sama nggak harokatnya? Ini patah, patah, harokat. Ini sukun mati, ini harokat. Ini harokat, ini mati. Ya. Ini harokat, ini harokat. Sama nggak? Sama. Berarti harusnya gimana? Harusnya yakwulu kan? Yakwulu. Kalau ngikutin wazan harusnya yakwulu. Yakwulu. Begitu ya. Nah, ini dipindah sekarang. Harokat wawu pindah ke sini. Wawu jadinya sukun. Jadi yakulu. Ya, yakulu. Taib. Yakulu ketika kita masuk domir anta, ini udah gampang. Qala yakulu. Nah, kalau kita bahasnya yang madinnya, ya madinnya. Qala, qolu, qolat, qolata, kulna. Ketika nahnu berubah jadi kul, berubah jadi kulna. Ya. Qala jadi nahnu, jadi hunna menjadi kulna. Kulna. Nah, berubah jadi kulna. Berarti kalau koma menjadi kumna. Apa arti kumna? Kami berdiri. Mereka perempuan berdiri. Zaro menjadi zurna. Apa arti zurna? Nah, mereka berkunjung, perempuan. Nah, dari sini nanti sampai ke domir ana bentuknya kayak begini, disukun huruf tengahnya. Ikut wazan seperti ini, kulna. Depannya di dhammah. Ya. Karena di sini bentuknya ain fiilnya di dhammah. Apa? Oh, bukan. Yaf'ulu, yaqulu. Oh iya, karena kafnya ketika jadi mudhari di dhammah, yaqulu. Asalnya yaf'ulu berubah pindah ke sebelah. Ya. Taib. Berarti kalau misalnya kulna, anta menjadi kulta, anti kulti, ana kultu, nahnu kulna. Ya, berarti kalau koma, anta kulta, terus kumta, anti kumti, nahnu saya kumtu. Zaro, kamu laki-laki
Zurta. Kamu perempuan? Saya zurtu. Kami zurna. Nah, jadi di sini kenapa dibacanya dhammah? Karena yaqulu. Qafnya di dhammah. Nah, nanti ada ya. Misalnya ba'a. Kalau qala kan tadi yaqulu. Nah, ba'a yabi'u. Lazan. Yabi'u nanti ketika dia menjadi hunna menjadi bi'na, bukan bu'na. Bi'na. Kenapa? Karena di sini ba'nya di kasroh. Kalau tadi yaqulu qafnya di dhammah. Ya. Ada tempatnya nanti, ya. Berarti kalau yabi'u, berarti kalau nahnu jadinya jadi hunna jadinya bi'na. Anta bi'ta. Anti bi'ti. Ana bi'tu. Begitu. Bi'tu artinya apa bi'tu? Saya menjual. Gitu. Karena wazannya beda, yaf'ilu. Kalau ini yaf'ulu. Baik. Ini jadi qala, qama, zara di dhammah qafnya karena dia wazannya nanti jadi yaf'ulu. Baik, semua al-kalimatul jadidah. Istiqbal, apa mana istiqbal? Menyambut. Menyambut. Ini kan ada di teks kan? Diceritakan hiwar. Nah. Ra'isun, kepala, ketua. Jamuha ru'us, ru'asa. Ru'asa'u, ya. Ghair munsharif. Suma farkun, perbedaan, jamaknya furukun. Nah. Suma misalun, contoh, jamaknya amsilah. Nah. Mahlan, makna pelan-pelan. Mahlan ya Ustadz. Mahlan ya Saik, apa artinya? Pelan-pelan Pak Supir. Saik, Pak Supir. Kismun, pembagian, bagian. Nah, kismun, beda sama kosam. Kosam apa kosam? Sumpah, kosam. Nah, ini kismun, pembagian. Jamuha aksamun, pembagian. Ad-dhammatu, ad-dhammah, ya. Summa fatah, fatah. Al-kasrah, kadzalika. Hadara yahduru, manaha hadir. Hadara madin yahduru mudhari. Istarih. Fil apa ini? Fil amr. Istarih, mana istirahatlah. Wal fa'il domir mustatir anta. Anta istarih, kamu istirahatlah. Jamuha istarihu. Berarti artinya kalian. Amr itu buat orang kedua, ya. Kalian istirahatlah. Berarti wawu domir apa ini? Antum, kalian, ya. Kalian istirahatlah. Ata ya'ti, ja'a yaji'u. Arti apa arti ata? Datang. Nah, datang. Ata ya'ti. Baik, nakifilahuna. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.